হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। আমরা মার্কেটে যাই থাকলে ঘুরতে। এখন ঠাকুরের সৎসঙ্গ আছে বলে শুনে পাইলে এখন যাতে আসি আমরা। এই যে আরো না না প্রথমে তো দূরে যাবে। তো যাই হোক, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট দেবতা নাই, ডিস্ট্রিক্ট দেবতার বউ আছেন, তো উনি আমাদের এখন সর্বেসর্বা। তাই উনি দেখবেন বিশেষ ভালো করে আপনাদের বোঝাবে, মন বুক দিয়ে শান্তভাবে। খালি যদি এখানে ঈশ্বর প্রসঙ্গ করতেছেন আর ওইখানে যদি আপনারা ভিজিল করেন তাহলে ঠাকুরের কিন্তু ভালো করে যে আমি এখানে আমার গুণগান হইতেছে আর তোমরা এখানে কথা বলতেছো, এটা কিন্তু বহুত খারাপ। হ্যালো গাইজ, ফাইনালি নদী পার হয়ে গেলি। এখন ঘর যেতে লাগবে, এখন पैदल पैदल যাই করে। सत्संग भी आधा खत्म हो गया और फर्स्ट टाइम हमने जा रही सत्संग जेहेतु बहुत दिनेर बादे अच्छा लगल। हमने के अमृत बस्ती लीदू गांव में एक बहुत ही बढ़िया से एक सत्संग आयोजन कर रहे हैं और हमने वहाँ उपस्थित हली। बहुत ही गुरु भाई के बोलो अच्छा लगल। और राउरमन के बिन अमरू एक अनुरोध जाते राव जितना भी हमने के दादा दीदी भाई बहन जितना भी यही ठाकुर दिखी तो नहीं लेगी हले जल्दी से जल्दी ठाकुर दिखी तो लेवा और निजर जीवन के उन्नति क्षेत्र तक बढ़े बे बोले के आशा रखल। जय गुरु, जय जोहार। जय गुरु।